अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जानिब से जो हमले की बात की जाती है, इंडिया की जानिब से जो कैंपेन की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका मुकाबला करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मौजूद है वो बिल्कुल बेबस और लाचार दिखाई देती है। ना उन्हें प्रोपेगेंडा करना आता है, ना उन्हें कम्युनिकेशन करनी आती है, ना उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई इतनी प्रेजेंस है, ना मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनकी कोई इतनी समझ बूझ है और अकल है कि वो किस तरह से बयानियाँ बना सकते हैं या इंडिया के बनाए हुए बयानियों को काउंटर कर सकते हैं। ना इनके पास इतनी समझ बूझ है, ना इनको इतनी अक्लमत है, और बिल्कुल फजूल किस्म की बातें करते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए, ड्रामे करते हुए, फिल्में चलाते हुए जवाब देते हैं। इंडिया के अंदर इनका मजाक उड़ाया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ाया जाता है और इनको पता ही नहीं है। वो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो सारी ब्रीफिंग देते हैं लोगों को। ना इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाता है, ना इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती है, ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने पब्लिक में, आवाम के अंदर रिकॉर्ड के ऊपर थ्रू मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनको ब्रीफिंग दी जाती है। इस किस्म की ये गवर्नमेंट है, नाकाम तरीन गवर्नमेंट। इसके मुकाबले में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती है तो इमरान खान ना सिर्फ इसका मुंह तोड़ जवाब देता, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाता, इंग्लिश के अंदर उनको समझाता, पूरा वाक़या बयान करता, पूरी कहानी बताता, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बताता, इंडिया को नंगा करता, इंडिया को एक्सपोज करता। इनको लग पता जाता इंडिया कि इन्होंने कैसे पाकिस्तान का मतलब ये सारी बात की। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको इस हवाले से सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है और तकरीबन कोई 20-30 ममालिक के सफारतकारों को इस्लामाबाद के अंदर जो है बुला के उनको ब्रीफिंग दी गई इस मामले के हवाले से। और उनकी सपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान की जानब से, अरब ममालिक की जानब से सपोर्ट, अमेरिका का किरदार, यूरोपियन ताकतों का किरदार, इंटरनेशनली सिचुएशन किस तरह से बनी है। आज इसके बारे में मैं आपको कुछ अहम तरीन खबरें देता हूँ कि इंटरनेशनली इस सिचुएशन को किस तरह से देखा जा रहा है। देखिए, ये जब भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस किस्म की जंग की बात होती है, हालात की बात होती है, कशीदगी होती है, टेंशन होती है, मसला हो जाता है, तो ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। उसकी वजह ये है, ये क्यों इंटरनेशनल खबर बन जाती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, शिद्दत क्यों बढ़ जाती है, उसकी वजह ये है कि ये जो दोनों मुमालिक हैं, ये दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों एटमी ताकतें हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी। इस वजह से इनके दरमियान जंग की जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एटमी जंग छिड़ने का खदशा है, एटमी जंग छिड़ सकती है, एटमी जंग हो सकती है। और यही सबसे बड़ा डिटरेंस का काम करता है, यानी दोनों को जंग से रोकता है। अगर इंडिया ने तो पहले ये एटमी ताकत हासिल कर ली थी, इंडिया पहले जो है वो एटमी ताकत बन गया था। अगर पाकिस्तान की एटमी ताकत ना बनता, पाकिस्तान इसका जवाब ना देता और इस तरह से अपने मिसाइल टेस्ट ना करता, एटमी ताकत ना बनता, इंडिया कब का खा चुका होता पाकिस्तान को, इसी चक्कर में डरा के, धमका के, धमकियाँ लगा के और पता नहीं क्या क्या करके। तो पाकिस्तान ने ये जो एटमी ताकत हासिल की, पाकिस्तान ने ये जो एटमी पावर हासिल की, इसी की वजह से आज इंडिया डरता है। और यही वो वजह है, यही वो बात है जिसकी वजह से जब भी इन दोनों के दरमियान हल्की सी, मामूली सी कशीदगी होती है तो पूरी दुनिया के अंदर ये इशू खड़ा हो जाता है। इंडिया की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन ऑफिस ने तकरीबन कोई 20-30 ममालिक को इस्लामाबाद के अंदर बुलाया, इस्लामाबाद के अंदर कॉल किए, इस्लामाबाद के अंदर उनको तलब किया और इस्लामाबाद के अंदर बुला के उनको ब्रीफिंग दी है, उनको बताया इंडिया की इन हरकतों के बारे में, इंडिया की इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि बात यह है, 2-3 चीज़ों करने की ज़रूरत थी, 2-3 चीज़ों की इनको ये करना चाहिए था। एक तो इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं पब्लिक के अंदर, जैसे वो 4-5 लोग आए थे फॉर्म 47 वाले जाली मिनिस्टर्स, उन्होंने आके कहानियाँ सुनाई और गिद्दड़ पक्कियाँ और ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। आप जवाब दें, अमली तौर पर प्रैक्टिकली करके दिखाएं और उनको बताएं इंडिया को। एक तो चले इन्होंने लोकल मीडिया को एड्रेस कर लिया, इंटरनेशनल मीडिया की एक ब्रीफिंग रखनी चाहिए थी, इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देते, आलमी सतह के ऊपर उसको हाईलाइट किया जाता, टीवी चैनल्स के ऊपर, बड़े बड़े CNN और BBC, अल जज़ीरा, इस तरह के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर उनको हाईलाइट किया जाता और इंडिया के इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जाता, इस कैंपेन का जवाब दिया जाता। क्योंकि वो सारी कैंपेन मीडिया के ऊपर कर रहे हैं तो मीडिया के थ्रू उनका जवाब दिया जाता, मीडिया के थ्रू उनकी ये सारी जो कहानी है या पूरा जो ड्रामा है, पूरा जो उनकी जानिब से वाक़या हुआ है उसको एक्सपोज किया जाता है, उसके ऊपर
بات کی جاتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. وہی پرانے گھسے پٹے بیانات دے کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ فارغ ہو گئے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تقریباً کو 20-30 ممالک کے سفارتکاروں کو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر بلا کے ان کو باقاعدہ اس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے. بریفنگ دی گئی ہے. اب عرب ممالک کی جانب سے اس پر ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ، یورپین طاقتوں کو، انگلینڈ کو، یو کے کو، کینیڈا، اسرائیل، یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہے ان کا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ پورا ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ اسرائیل، امریکہ، یورپین طاقتیں وہ انڈیا کو یہاں پر ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ پٹھوں کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو یہاں پر ایک اجارہ داری دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو جو ہے پاکستان کو کنٹرول کیا جائے، آپ کے تھرو جو ہے چائنا کو کنٹرول کیا جائے. اب دیکھیں انہوں نے اگر پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کی ہے تو ادھر چین نے انڈیا کا پانی بند کرنے کی بات کرتی ہے. تو انڈیا اس طرح سے ٹریپ ہو جاتا ہے. انڈیا کو سمجھ نہیں آتی. انڈیا کو ٹریپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ چین کے ساتھ مل کے تو انڈیا کے گچی مروڑ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن کیونکہ انہیں عقل نہیں ہے، یہ اپنے مسائل کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، مفادات کے اندر، اپنی لوٹ مار کے اندر، یہ اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے اقدامات یہ کرتے ہیں. اب محمد بن سلمان کی جانب سے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ آیا اور سعودی عرب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج پوری دنیا یاد کرتی ہے، آج اگر پاکستان کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے، یہ اعلامیہ جو دیا گیا سلامتی کمیٹی کی جانب سے، گورنمنٹ جو بات کرتی ہے، جو کوئی بھی بات کرتا ہے، گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، فوج سمیت سب 2019 کے عمران خان کے اقدامات اور اس وقت کی گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا گیا، پاکستان نے جواب دیا، پاکستان نے رد عمل دیا، پاکستان نے رسپانس دیا انڈیا کا، وہ بڑا قابل دید ہے، وہ بڑا زبردست تھا، وہ بڑا قابل ستائش تھا. اور اس جواب نے آج تک انڈیا کو شرمندگی سے باہر نہیں نکلنے دیا. آج تک انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ڈرتے ہیں، ان کے اوپر خوف ہے، ان کے اوپر ڈر ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ نہ ہو ہمارے ساتھ وہی ہو جو 2019 کے اندر ہوا تھا. تو یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس مرتبہ اسی وجہ سے وہ حملہ کرنے کا سوچیں گے نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے حملہ کرنے کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں لگ پتہ جائے گا. تو یہ انڈیا کو اس بات کا انداز ہے، تو یہ سارا عمران خان نے کیا. اس وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا. اگر ان کی جگہ آج عمران خان ہوتا تو عمران خان اس کا منہ توڑ جواب دیتا، ایسی کی تیسی پھیر دیتا، اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، اور انڈیا کو پتہ لگ جاتا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ حرکت کی ہے.